Tuko katika maandalizi ya harambee kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa. Kanisa letu limefikia hatua ya kupauliwa na kufanyiwa usafi. Tangu mwanzo tumesali katika kanisa la mabati juu na chini, lakini kutokana na waumini kuguswa, tuko katika maandalizi ya harambee ambayo yuko chini ya baba paroko, imeandaliwa na parokia. Tunawakaribisha katika harambee hii ili tuweze kumjengea Mungu nyumba iliyo nzuri. Mimi mwenyekiti wa kigango cha Mtakatifu Faustina Nazareti naendelea kuwakaribisha kuja kuchangia ujenzi huu katika siku ya harambee ya tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na kwa wale ambao watashindwa kufika, basi wanaweza kuchangia kwenye akaunti namba 023 001 0136. Namba hiyo ni ya benki ya Exim tawi la Kigoma, na jina la akaunti ni ujenzi wa kanisa Mtakatifu Faustina Nazareti. Karibuni sana. Dear man of God, this is where our effort ends. This is where the efforts of people of Nazareth ends. We are kindly asking for your support. Please, man of God, invest in this construction of the house of Lord so that you can get a lot of blessing from our Lord. We need your support, we need your help so that you can finish this church, so that you can help the people of Nazareth to worship peacefully. Imana ishimwe cyane. Abantu b'Imana turabasasiye, muze mudufashe kubaka ikanisa. Urabona abantu ngaha dusazira hanze, ikanisa ryacu ryo dufise ni ritoyi. Urabona hanze harabaho ifujo, amamodoka, amapikipiki, amabajaji, ijambo ry'Imana hituryumva. Kwa hiyo turabaseze muze mudufashe tubake urusenge rwacu rukuze, rusalire ahitanguye, ijambo ry'Imana rishoboke kutegezeka, abantu twendereye kusali, abagabo abagoregore turaseze, ufise imishumari, ufise simenti, ufise amatofari, ufise amahera, turaseze mwesi kila muntu yikoreko, wakoze mu mufuko, ukoze mu gipete cy'umwenda, atuzanire icyo cyose twebwe turakira. Turaseze Imani ibafashe, utangiye Imana abahakora neza. Urabona kuko impemu yo dutumia ni y'Imana iduha. Kwa hiyo turaseze, izi nkomezi zose tuzikura kuri Imana yacu. Turabasasiye, Imana ishimwe cyane. Chers frères et sœurs chrétiens, je vous salue au nom du Seigneur. Je continue toujours à vous souhaiter la bienvenue à venir nous soutenir dans la construction de cette église. Je souhaite la bienvenue à tout le monde pour que nous puissions achever notre église. Notre église demande encore beaucoup d'efforts. Avec les chrétiens qui adorent dans cette église, eux-mêmes ne peuvent pas terminer tout le moyen que cette église demande. Donc c'est pourquoi nous demandons à tout le monde de bonne foi de venir toujours avec leurs aides, de venir toujours avec les aides, que ce soit matériel, que ce soit toujours financier. Je souhaite tout le monde la bienvenue le 16 mars de venir soutenir les chrétiens de cette église. Je dis et je vous remercie.